जोड़ा कहले सेटा संपूर्ण ठीक आमर ओडिशा रे लोक मानकर गोटे साधारण अभ्यास से मेडिसिन दुकान रू पचारिकी मेडिसिन खाइबे आउ डाक्तर पाखु गला बेलू बहुत यूजुअली विलंब करके देबे आउ मेडिसिन दुकान जहाँ जो मानकर प्राय नॉलेज नहीं जे जो गैस रो कोन मेडिसिन दबा कथा जो मेडिसिन खाइले सेफ पूरा अनसेफ ऑब्वियसली तांकर सेरा नॉलेज नहीं से माने कस्ट तांकर सेल करिया पई जे जहाँ मागिला से अनुसार दे देले बा तांकु जोड़ा ठीक जणा सेटा तांकु दे देले सेतिरे कोन हुए मेडिसिन दुकान माने यूजुअली से दियंती कोडा जो माने जो मेडिसिन ताको बहुत अधिक लाभ मिलिबो आउ जो मेडिसिन ता गोटे बहुत खराब कंपनी रहितो यूजुअली से माने ताको पुश करिया पई चेष्टा करंती सेटा तो गोटे अलग कथा आउ गोटे एंगल है आमे जदि न पचारि मेडिसिन खाइलु बेसिकली पेन किलर आउ गैस रे विभिन्न प्रकार मेडिसिन सेटा समस्त सुइटेबल नुह जनकर किडनी रे प्रॉब्लम अच्छी समस्या अच्छी सब तापाई जदि गैस रो मेडिसिन है बेले बेले देखा जाइए बहुत गैस रो जो मेडिसिन सेटा किडनी रे भी समस्या भी करि पारे सेमिति जेकोसी मेडिसिन आमे खाइबा से लोकटा को देखिया पई पड़ता रोग कोन ହେଇଛି प्लस से लोकर कंडीशन कोन तार हार्ट डिजीज अछि कि नाही तार किडनी प्रॉब्लम किछि अछि कि नाही तार लिवर किछि प्रॉब्लम अछि कि नाही तार बयस केते तार प्रेग्नेंसी अछि कि नाही से लैक्टेटिंग मदर कि नुह माने एमती बहुत प्रकार जिनस देखिया को पड़े जो डॉक्टर माकू गले से ऑब्वियसली सबुडा जिनस देखिबे तापर जाई मेडिसिन ता देबे जदि जने अनभिज्ञ डाक्टर बा जार एक्चुअली क्वालिफिकेशन नाही अनक्वालिफाइड डाक्टर माकू गले से माने एते जिनस देखिबे नाही आ मेडिसिन दुकानी भी सेते जिनस न देखि केवल मेडिसिन को सेल करिया पई जिनस दे देबो सेतिरे कोन हुए ना लोक तो ताकू हुए तो सामयिक मात्रा रे ताकू मिली पारे आश्वस्ति आउ पेन किलर देले जदि सपोज आपनकर जकर अल्सर हेछि अल्सर रे पेन हुए अल्सर जदि पेन हैला सेतिरे पेन किलर ही अल्सर करिथाय सेते जदि पेन किलर दिया गला से अल्सर पेन सिना अल्प समय पई ठीक हे जिवो किंतु से अल्सर बढ़ी ब्लीडिंग हे पारे कणा हे पारे बा अन्य समस्या भी सृष्टि करि पारे तेणु सेतेबेले कोन हुए ना जदि जने मेडिसिन दुकानी पास जेमिति नो पचरी जो माने खांती से माने एमिति बहुत मात्रा रे असुविधार सम्मुखीन होंती लास्ट मोमेंट रे जते डाक्टर पाकू जानती जे क्वालिफाइड डाक्टर पाकू गला बेलू सेते हुए तो बहुत देरी हे जाय आउ द्वितीय जिनस हला आमर एक्चुअली जो मेडिसिन जोड़ा भी नबा सेटा आमे को मात्रा रे नबा केते नबा को रोग पाई दिया जिवो आ रोगी किए सेटा हमकु जानिबा दरकार जो डाक्टर ही देखले सबु जिनसर समस्यार समाधान करी बा सबु जिनस को आखि आगे रखी तापर जाकी मेडिसिन ता देबे जोटा कि मेडिसिन दुकान सेटा संभव हो नाही सर आउ गोटे बड़ घटना होची किसी डाक्टर एमती कहते ना आप अन्य जगह जाते नहीं से अଯଥାରେ विभिन्न परीक्षा करेंगे आप खर्चा देवे ये मेडिसिन खाई भरन कि तार पर अवस्था भयंकर होची बिना परीक्षा जो गोटे कंटिन्यूअस गैस समस्या रोची एमती बटिया देवा केते दूर हानिकारक हो माने परवर्ती अवस्था कौन हो देखो जदि आम स्वास्थ्य कथा कहवा जो आम जड़े रोगीटा मो पाक आसे प्रथम कथा है सी रोगी मत तार लक्षण गुड़ा कह तापरे मु रोग चिन्हट करी बा डायग्नोसिस करी डायग्नोसिस है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस थोड़े डायग्नोसिस हो गला रोगटा चिन्हट हो गला मेडिसिन कौन दिज्व से प्राय फिक्सड किंतु डायग्नोसिस केमिति हम सेटा पाठर जदिओ लिखा जाए डाक्तर को डाक्तर उपर निर्भर करे आ भेरी करे तेणु रोगी जड़े आसी तार समस्या मान मत कह मु डायग्नोसिस करके देखी कौन है डायग्नोसिस करने रोग निरूपण करने मत परीक्षा दरकार पड़े जुग थिला आगु जो परीक्षा मान नाला आम कौन लोक मैंने कौन करुले डॉक्टर मैंने कौन करुले सेमती मेडिसिन दौले कि आज से जुग ना आम हाथ पांतर सब परीक्षा मात्र अच्छी परीक्षा कले कौन हम दुईटा जिनस हम तार सठिक रोग निरूपण हम जदि आम सठिक रोग निरूपण करूँ ना सेमती मेडिसिन दे चलू ताले आम केते दिन पर्यंत मेडिसिन दबा से मेडिसिन केबे बंद हो पार कि ना आउ ठीक सठिक मेडिकेशन कि आम जापर ना जदि आम परीक्षा कलु आ रोग ठीक रे चिन्हट कलु तापर जाकि मेडिसिन देलु ताले रोगीर भी सेटा भल हम आउ अननेसेसरी से खर्चांत हेबे नाही तार माने नुहे कि गोटे छोट जिनस जनकर साधारण भाइराल फीवर गोटे होती थंडा ज्वरटे होती मुझे जानुची थंडा ज्वर होती विभिन्न प्रकार परीक्षा करवा खर्चांत करवा ना सेटा भूल बट डेफिनेटली जदि मु डाक्तर हिसाब से मत लगिला कि मुझे परीक्षा करवा दरकार ताले परीक्षा करी रोग ठीक रे निरूपण करी चिन्हट करी तापर जाकि मेडिकेशन दवा दरकार उदाहरण स्वरूप सपोज स्टोमाक रे कैंसर बा पाकस्थल रे कैंसर जदि जड़े 25 वर्ष 30 वर्ष लोकटे आसला आउ सी जदि कहला कि ये मते पेन होउची टिके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होउची ताकू गोटे दिन कि 2 दिन सिम्पटम्स ताकू आमे बिना परीक्षा दिया जाई पारे मेडिसिन बट जदि सी मास धरिकी से प्रॉब्लम होउची 3 मास कि 6 मास जदि हला बा तार गोटे अलार्म सिम्पटम्स होउची बा 50 वर्ष ऊर्ध्व व्यक्ति से सिम्पटम्स नहीं आसला ताकू परीक्षा करवाटा विधेय कहीं आम देखुचु आम ये जगह अल्सर प्रॉब्लम दिल्ली रे जेमती मु एंडोस्कोपी कले 30 टा एंडोस्कोपी कले मते गोटे कि 2 अल्सर देखा मिलुला किंतु ओडिसा रे मु 30 टा एंडोस्कोपी करछि प्राय 10 टा रु 15 टा अल्सर मिलियो देखा मिलियो
ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉ ଜାଗାରେ କରାଯିବ କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଅଛି ସେଟା ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ତାର ଉପଯୋଗିତା ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥାଇପାରେ କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଲଗା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଲଗା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଲା ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ଭୟଭୀତ କରିବା ନାହିଁ। ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ମାନେ ତୋର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଇଛି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ, କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କାହିଁକିନା ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି ତା ମନରେ ଆମେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ କି ସିଏ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ସପୋଜ ଆମେ 1,00,000ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ ତାର 2ଟା ଲୋକଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରିଲା ଆଉ ବା 1,000 ଲୋକଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରିଲା, ଯୋଉ 69,000 ଲୋକ ସେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରମା, ଯୋଉ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ମାନସିକ ଅବସାଦ ଆଉ ଯୋଉ ପରିବାର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାର ଜବାବ କିଏ ଦବ? ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ମୋର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ରୋଗକୁ ଠିକରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବି ଆଉ ରୋଗୀକୁ ସଠିକ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ସାର୍ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇକି ପୁଣି ମଦ୍ୟପାନ କରିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ମଦ ପିଇଲେ ଆଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ହେବନି, ଏଇଟା ସାର୍ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ? ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଖାଇ ମଦ ପିଇଲେ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ହବନି ସେଟା ମିଛ। କ'ଣ ହୁଏ ଆଲକୋହଲ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ କରେ। ମଦ ପିଇଲା ପରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅପସେଟ୍ ମାନେ ଷ୍ଟମାକରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା, ବଦ ହଜମ ହୁଏ, ଏମିତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଜଣେ ମେଡିସିନଟା ନେଇଥିବ ତାପରେ ଆଲକୋହଲ ପରେ ତାକୁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗେ, ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଏଇଟା ଆମେ ନେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଯାହା ସହିତ ମିଶେଇକି ନେଲେ ବି ସେ ଯେ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହଁ, ସେଟା ସାର୍ ଭୁଲ। ଏବେ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ବୋଧେ ଘରେ ବସିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ସେ ଭାବନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ଘରେ ବସି ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ଜଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଥିବ, ଟେମ୍ପରେଚର ଯଦି ନର୍ମାଲ ଥିବ ତାହେଲେ ତ ଘରେ ବସିଲେ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି ଭିତର ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ଟେମ୍ପରେଚର ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ବା ଆମର ଯୋଉ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସିଏ ଖାପ ଖୁଏଇକି ଚଳେ, ତା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଯଦି ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର 45 ଡିଗ୍ରୀ 50 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ଆମର ଯୋଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ସେମାନେ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରିବେ, ସେପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ବିଳମ୍ବ ହବ, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ, ତା ସହିତ ଟିକେ ହେଡେକ୍, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ଇଏ ସବୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, କାହିଁକିନା ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ଭିତର ଟେମ୍ପରେଚର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ବ୍ରେନ ଭିତରେ ହାଇପୋଥାଲାମସ ଅଛି ସେ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ରେଗୁଲେସନ କରେ। ଏଇ ସନ୍ତୁଳନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଜଣେ ହୁଏତ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇପାରେ, ବା ଘରେ ବସିଲେ ବି ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ଥିବ ତାହେଲେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିବା, ହଜମ ଠିକରେ ନ ହବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା ବା ହେଡେକ୍ ହବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଏକ୍ସେସିଭ ଟେମ୍ପରେଚରର ତାର ପ୍ରଭାବ। ଏହା ନିରାକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସାର୍ ରହିବ? ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି ସନଷ୍ଟ୍ରୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଆପଣ ଘୋଳ ଦହି ପିଇବେ, ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ପିଇବେ, ଦେହକୁ ଓଦା ରଖିବେ, ଓଦା ଗାମଛାରେ ଘୋଡ଼େଇବେ, ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ବଡିର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ତାର ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ରହିବ, ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ଭିତର ଟେମ୍ପରେଚର ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେମାନେ ଟାଣ୍ଡେମଲି ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି କାମ କରିବେ, ସେତିକି ଆମର କରିବାର ଅଛି।